tried Sheikh Mustafa before. Now we try you. Bernie هون؟ لا ما نصران. Try Nasran. Little bit, not too much. Allah subhanahu wa ta'ala Arhamur Rahimin, the merciful one. You call upon him, you think he answer or he don't answer. When you call upon Allah subhanahu wa ta'ala, his doors are open. There is no blockage. Everything open for you. And tonight, night of the first Thursday of the beginning of this year, 1432, it is called between Awliyaullah the year of Mahdi alayhi salam. Assalamualaikum. Katakan bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pemurah, dan ketika kita memanggil-manggilnya dan sungguhnya pintu kita terbuka sangat lebar bagi kita semua. Dan malam ini adalah malam yang istimewa, malam Asyura dengan Sayyidina Mahdi. This year is the year of Mahdi alayhi salam. Why it is between Awliyaullah? Because for sure it is going to be the Hajj al-Akbar. And when it is Hajj al-Akbar, in Hajj al-Akbar it is mentioned that according to Awliyaullah that Mahdi alayhi salam appears in Hajj al-Akbar. And from Hajj Akbar to Hajj Akbar it takes 7 years. And Awliyaullah are feeling the heat in this world now. They are feeling the crisis, the problems around the world. So they are feeling that through dreams and visions that this year might escalate more problems and Mahdi alayhi salam will appear. Dikatakan bahwa pada tahun ini adalah Haji Akbar, dan pada di antara Haji Akbar kepada Haji Akbar yang lainnya itu selama 7 tahun renggang waktunya, dan pada saat itu pula pada Haji Akbar Sayyidina Mahdi alaihissalam sebenarnya ada bersama. Dan ketika pada saat-saat ini para aulia-aulia Allah sedang merasakan kesedihan-kesedihan, dan pada saatnya ini pada puncak-puncaknya makan lebih tinggi lagi perasaan-perasaan menjerit para aulia-aulia Allah. There are many ahadith about Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. And most of them are authentic and authenticized by many scholars, especially by University of al-Qura by Sheikh Muhammad Ali Sabuni. He put a book on that issue and the reality of Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. And that signs of Mahdi, most of them appeared as Prophet sallallahu alaihi wasallam has predicted. Dikatakan banyak hadis-hadis yang berbicara tentang Sayyidina Mahdi alaihi salam. Salah satunya salah seorang ulama yang bernama Ali Asyabuni dari Qura juga banyak menghimpun hadis-hadis tentang Mahdi alaihi salam, dan tanda-tandanya juga disebutkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Mahdi alaihi salam. For that reason, Awliyaullah are giving us some informations which we have to follow in order to be safe. And these informations, some of them people are already doing it, some of them it's not coming to their minds. The one that they are doing is they are praying their prayers, fasting, and making Hajj, giving zakat.
But the one that they are not paying attention is that they are behind fitna by backbiting each other, by not respecting each other. They are falling into the trap of shaitan that will take them away from the door of Mahdi alayhi salam. Dan dikatakan oleh sini Syekh Hisham bahwa untuk alasan-alasan tersebutlah banyak hadis-hadis itu dikumpulkan dan juga para aulia-aulia Allah tentang memberikan tanda-tanda tentang keadaan Mahdi alaihi salam ini. Dan banyak orang yang telah melakukan dan mengerjakan amal-amal soleh karena memahami adanya tentang hadis ini. Tetapi banyak orang yang tidak faham, maka mereka banyak melakukan fitnah dan perbuatan-perbuatan keji yang tidak dibaikkan. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "In kuntum thalatha fa'ammiru ahadakum." If you are three, put one amir on between you. Means Amir al-Mu'mineen is the one that take care of the whole Muslim Ummah. And Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, as mentioned by Ahadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, he will be Amir al-Mu'mineen, that he will take the responsibility, a heavenly responsibility, to take care of Ummatul Nabi sallallahu alayhi wa sallam, to throw away batil and to bring haq back to normal. Dan dalam hadis dikatakan bahwa jika engkau bertiga, maka salah seorang di antara engkau sebaiknya sebagai seorang pemimpin. Dan pemimpin dari kalangan umat Islam adalah Amirul Mukminin. Yang dikatakan Amirul Mukminin salah satunya adalah Sayyidina Mahdi alaihi salam. Beliau akan muncul membawa kebenaran dan menghancurkan hak yang batil. As it is mentioned, Mahdi alayhi salam will come with heavenly support. As Prophet sallallahu alaihi wasallam was supported by angels wearing turbans, and musawwama means with a tail like that. Tail. Musawwama is to have extension on the turban on the back. Allah subhanahu wa ta'ala supported Prophet with angels with turbans. Also, Mahdi alayhi salam, when he comes, he will be supported with people of turbans. Dan dikatakan bahwa Sayyidina Mahdi alaihissalam akan datang ke muka bumi ini dengan imdad ruhaniyah, dengan pertolongan ruhaniyah, dan juga seperti selayaknya Rasulullah SAW itu dibantu oleh para malaikat-malaikat, dan juga dengan surban yang ada buntutnya di belakangnya. Begitu juga dengan Mahdi alaihissalam, dia akan datang dengan bantuan orang-orang yang berturban. Turban in Arabic is al-amaim, or in plural, amama in mufrad. Means the amama that used Prophet sallallahu alaihi wasallam to wear it either black or red or green. He has three different colors. It depends on the time and depend on the situation. Why they are not putting turban, but instead today they are wearing jacket and pants and putting a tie like Western people. Islam is not Western Islam. Islam is Allah's constitution, is Allah's law. Dikatakan beliau mengambil tentang hadis yang berhubungan dengan kesehatan dan amamah. Lalu beliau katakan juga banyak para ulama sekarang yang tidak menggunakan amamah. Dan beliau bertanya mengapa para ulama tidak memakai amamah. Justru sekarang banyak yang memakai jaket dan celana panjang saja. Apakah kita akan mengikuti yang seperti itu, sedangkan yang kita ikuti adalah hukumnya Allah, bukan hukumnya Islam kebarat-baratan. Sifatu ahli al-Islam amaim wa liha. The description of Ahlul Islam are turbans and beards, in order that you know that they are following the sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Prophet
left his beard and put his amama. Dikatakan bahwa sifatnya para ulama itu memakai amaim dan pakai lihya, pakai janggut. Dan turban dan amamah itulah bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. I don't understand how they exchange amaim with something else. Today they are wearing its colors. Some of the habaib, most of the habaib, they wear turbans. But those who claim that they are scholars, not habaib, I'm surprised I don't see them wearing turbans, although Prophet ﷺ was wearing turban. And our duty is to follow and imitate Prophet ﷺ. اتباع واجب عند أهل السنة والجماعة. To follow the way of Prophet is a sunnah according to the sunnah of أهل السنة والجماعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Say, if you love Allah, you follow me, Allah loves you. Beliau Syekh Hisham merasa tidak mengerti mengapa banyak para ulama sekarang tidak mau mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Walaupun difahami banyak para habaib yang masih menggunakan amamah dan menggunakan janggut, tapi banyak sekali ulama yang tidak memakai sunnahnya Rasulullah SAW, yaitu dengan amamah. Sedangkan ittiba adalah mengikuti Rasulullah SAW seperti apa yang ada dalam Al-Quranul Karim, yaitu Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'unni. Dikatakan bahwa jika engkau mencintai Allah, maka ikuti aku, dan aku di sinilah Rasulullah SAW. Prophet ﷺ said, يحشر المرء مع من أحب. People will be with the ones they love. And what you think about people who are sitting, leaving their works, leaving their jobs, leaving their homes, and coming in order to be together, calling on Allah subhanahu wa ta'ala and glorifying Him and praising His Prophet in the year of Mahdi's year? What you think Allah is dressing these people? Dikatakan dalam sebuah hadis, yaitu yusyarul mar'a ma'aman ma'ahab. Dikatakan mereka bersama orang-orang yang mereka cintai. Lalu engkau bayangkan semuanya, bagaimana dengan orang-orang yang mencintai Rasul, yang bersenandung untuk Rasulullah SAW, dan di zaman datangnya Mahdi. Dan kau bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengenakan pakaian-pakaian kebesaran terhadap mereka ini, yaitu mencintai Rasulullah SAW. Yuhshar, it's not necessary to mean in the day of judgment. For sure, in the day of judgment, everyone is going to be in mahshar, in resurrection. But also it means in dunya, you can be mahshur, gathered within a gathering. You can be gathered within a gathering. The meaning, it's not only in akhirah, but in dunya you can be gathered. So those who are gathered tonight, like this gathering, are gathered for يحشر المرء مع من أحب. They are dressed with the dressing of whom they love. And whom they love, these people, is the ones that they are calling on. And the ones that they are calling is Allah subhanahu wa ta'ala, the creator, and Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, his servant, his abd. Beliau berkata bahwa hadis pertama yang berbicara tentang yusyarul itu, bahwa yusyarul itu bukan hanya di padang mahsyar sana nantinya, tetapi di muka bumi ini pun bisa terjadi. Seperti apa yang kita lakukan pada malam hari ini, kita bersama-sama mengenakan pakaian-pakaian turban mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan kita bersama-sama mencintai orang-orang yang kita cintai, dan orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala will not let us to go from here without dressing us completely with maghfirah. One
It is mentioned in طبقات الأولياء للإمام الشعراني, is mentioned one story that Allah in the day of judgment look at the worst person, and the worst person from the people, he will call him for judgment. And as soon as that man arrive, Allah subhanahu wa ta'ala open for him his records that is being written by angels, the angels of that they write the sins. All his amal was full of sins. Kaba'ir, Saghair, doing this, doing that, did everything you can imagine. But he is from Ummatul Nabi. He's a Muslim. There are too many Muslims, they do many things. And he calls him in his presence, come. Allah opened for him his records. He opened 99 records for him. Yes. Dikatakan bahwa dalam satu kitab Tabaqat Aulia oleh Imam Sya'rani, di situ ada suatu cerita ketika Allah Subhanahu wa taala menemukan ada satu umat manusia yang sangat buruk amalnya dan dia banyak melakukan kabair, yaitu dosa-dosa besar maupun sagair, yaitu dosa-dosa kecil, banyak sekali dia lakukan dan teramat banyak perbuatan buruk yang dia lakukan, tetapi beliau adalah bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada 99 perbuatan yang lain yang dia lakukan. Every record bigger from east to west. Each record is bigger. From the distance from east to west, how far it is? Not east that we know or the west that we know. The east that has no beginning and the west that has no end. As big as that, Allah subhanahu wa ta'ala opened for him 99 records. And judgment, of course, what is going to be? Allah put them on one side of the scale, order angels to put one on the scale of part, and then the scale goes down. Very heavy with sins. Beliau katakan bahwa catatan orang itu ada 99 amalnya yang besar-besar dan besarnya perbuatan tercela itu dari timur sampai barat. Engkau bisa bayangkan berapa besar perbuatannya dan ada 99 itu. Dan di hadapan para malaikat timbangannya itu sangat anjlok sekali sehingga benar-benar terlihat begitu banyak dosanya. Dan sebelumnya beliau mengatakan bahwa mudah-mudahan Allah mengaruniakan dengan pakaian-pakaian kebaikan pada kita sehingga kita keluar dari majelis ini keluar dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. At that moment one paper came, written on it La ilaha illallah. Allah ordered angels to put it on the scale on the other side. Immediately it goes heavier than the sins will fly up, disappear. With one La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Allah will take all these records, throw them, and send that person to paradise. Angels are. Lalu pada saat itu dari 99 amal-amal buruknya yang begitu menjatuhkan dia ditaruh oleh malaikat satu jentik amalan, yaitu adanya tahlil La ilaha illallah. Langsung tiba-tiba timbangannya anjlok dan melambung tinggi menghilangkan yang buruk-buruk itu. One La ilaha illallah you say, O Muslim, is enough to take you to paradise. Say La ilaha illallah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. What do you think? Left anything? Maghfiratullah coming on us. Amin ya Allah. Rahmatullah coming on us. Beliau katakan dengan kalimat tahlil la ilaha illallah akan menyelamatkan kita, memasukkan kita ke dalam surga. Lalu dia katakan juga apa yang kamu pikirkan setelah tahlil dan syahadat ini. Mudah-mudahan maghfirah Allah datang kepada kita. Mudah-mudahan rahmat Allah datang kepada kita. All Muslims, you as long as you praise Prophet sallallahu alaihi wasallam, you are safe. If you don't know how to praise like qasida, say salawat. That will be enough to take you to paradise. Wahai kaum muslimin, jika engkau ingin selamat, maka pujilah Rasulullah SAW. Jika engkau tidak tahu cara memberikan pujian kepada Rasulullah SAW dengan berkasidah, maka berselamatlah kepada Rasulullah SAW yang akan membawamu ke dalam surga. This day is an important day that alhamdulillah most of you were fasting. When Prophet entered Medina, he saw the Jews fasting. Then he asked why they are fasting. They said because Allah subhanahu wa ta'ala saved Sayyidina Musa from Fir'aun. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, نحن أولى بموسى منه. We have more rights on Musa than them. And he ordered Sahaba they fast that day, Ashura, the 10th of Muharram. And those who fasted that day, Prophet ﷺ said, it will take the sin of the past year. So now you are clean. All sin are gone according to Prophet. It's not from us that tomorrow ulama, Majlis Ulama Islam, what you call them? Majlis Ulama Islam say, oh, from where you bringing it? I'm not bringing it from my father's home. This hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam. But you'll be forgiven. Last year. If you are forgiven and you continue your prayer, Maghrib, breakfast, forgiven. Maghrib, forgiven. Zikrullah, forgiven. Qasa'id, forgiven. What is left? What is left is one thing. That you are dressed with heavenly dress. Tonight. Allah, when He sent His maghfirah, He is dressing His servants with a dress of maghfirah. He dressed with a dress of His beauty. Sifatul Jalali wal Jamal. Sifa of majesty and beauty. You are more beautiful than Hur al-Ain. Allahu Akbar. And Hur al-Ain, one of them is enough. If she will bring her finger to dunya, the whole dunya faint. Allahu Akbar. From the beauty of her finger. Allah subhanahu wa ta'ala, Hur al-Ain, in front of His beauty is nothing. He dressed His servant who is obedient with such kind of beautiful dress that even all Hur al-Ain will faint from the dress of that person. Narjullah Azza wa Jalla. We request that Allah subhanahu wa ta'ala will dress us with that dress. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada hari ini adalah pada 10 Muharram yang dikenal dengan malam Ashura, dan pada hari ini kita telah berpuasa, dan puasa ini adalah bagian daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW,
Dan pada sunnahnya ini dikatakan pada awalnya dahulu ketika Rasulullah SAW menjumpai sekumpulan orang Yahudi yang sedang berpuasa, lalu ditanya mereka buat berpuasa mengapa? Karena diselamatkannya Nabi Musa pada saat itu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita kaum muslimin lebih berhak daripada mereka untuk berpuasa pada saat itu. Dan dikatakan siapa yang berpuasa pada saat itu akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Masya Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Lalu kau bayangkan semuanya yang pada malam hari ini kita telah berzikir kepada Allah, maka ini membawa ampunan kepada kita semua. Lalu kita telah membaca kasaid di hadapan Allah, maka ini membawa ampunan bagi kita semua. Lalu kita telah berpuasa, maka kita mendapatkan ampunan. Begitu banyak ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sisanya bagi kita semuanya? Sisanya yaitu ada satu lagi, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengenakan pakaian kita dengan pakaian surgawi. Yaitu pakaian apa yang disebutkan pakaian surgawi? Yaitu pakaian maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah adalah ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu datang dari jalal wa jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan pakaian ini jauh lebih indah daripada hurul ain. Apakah hurul ain itu? Para bidadari surga. Dan bidadari surga ini jika satu tangan tunjuknya menyentuh kepada bumi yang pingsan. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bidadari surga itu enggak ada apa-apanya. Apalagi di hadapan hamba-hambanya yang dikenakan pakaian maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bayangkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan maghfirah. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. A ayah for them, a sign for them that we have carried their descendants in al-fulk al-mashhun, in the charged loaded ship. Loaded. Mashhun in Arabic, we say that if we want to fill a battery, we charge it. That's shahan. Shahan al-battari. Shahan is charging of the battery. So that ship that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Holy Quran, وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّ حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ, and sign for them that we have carried their descendants, ذُرِّيَّتَهُمْ, all offsprings, in al-fulk al-mashhun, in the ship, charged ship. Who are these descendants? Is the ayah mentioning descendants of Nuh, offspring of Nuh, or the ayah is mentioning offspring of something more stronger than that? And that al-fulk al-mashhun, the charged ship, vessel, boat, who is that boat? That is the safety for humanity. That is the safest thing that you can think about. We will discuss this inshallah after Fajr, Salatul Ishraq. Now they are dressed with this dress. Inshallah, after that they pray Isha, go up, and we pray Fajr, and after Fajr we make suhba on al-fulk al-mashhun. What is that fulk al-mashhun? What is that loaded, charged vessel that it are able to carry the offsprings of whom? Beliau Sayyidi Syekh Hisham menutup pembicaraan ini dengan berbicara tentang satu ayat daripada Al-Quran yang berbicara tentang tanda-tanda daripada Allah, tentang keturunan-keturunan yang akan dipenuhi, yang memenuhi dalam satu bahtera yang sangat aman. Lalu beliau bertanya, siapakah keturunan-keturunan tersebut? Siapakah orang-orang ini? Lalu apakah orang-orang ini keturunan Nabiullah Nuh alaihi salam, ataukah lebih kuat lagi? Dan dia juga beliau bertanya, apakah yang dimaksud dengan bahtera ini? Kapal apakah ini? Lalu beliau katakan, insyaallah akan dibahas besok pagi selepas Salatul Ishraq, pada malam hari ini setelah Salatul Isya,
bisa pada pulang masing-masing dan insyaallah akan dilanjutkan pembicaraan ini ba'da salatul Isyraq. Now we have good tidings for everyone, because this year is the beginning of the year of Muharram, of Hijrah year 1432. It's loaded, it's full. It is 1432. 3 and 2 is what? 5 and 4 is 9 and 1? 10. 10 is 1 and 0. Means 0 is 0, so it's 1. Means it's the year of heavenly qahr. Punishment is coming. Punishment is coming. You have to be very careful. Beliau mengatakan bahwa ini adalah permulaan tahun 1432. Kalau dijumlah-jumlah angka ini akhirnya menjadi 10. 10 ini jadi kosong. Lalu beliau menghubungkan bahwa ini berhubungan dengan hukuman yang akan datang daripada langit akan datang, bencana-bencana. Maka kita harus berlindung daripada hal ini semua. Wa min Allahi taufiq bi hurmatil Fatiha. Either Sheikh Mustafa will be Imam or Sheikh Jibril will be